Hi guys, purchase data karon og kuan welding machine inverter para sa project na akong buhaton. Modawat ako og kanang fabrication, so karon nag-purchase ta og 200 amperes na inverter welding machine, Kawasaki. So gihatag niya sa ako ng kuan promo guys. So, palit ko welding machine, gi pakapinan o grinder. Actually this is the second time na nipalit ko nga unit. So last year nipalit po ko nga store. Recommended yung kamo gigamit na ko to sa probinsya. Karon na po ko yung project nga buhaton. So palit na po ko og same nga brand, same unit. Recommended yun na ako. So kung na gusto magpa-fabricate o bisag unsa guys, you can message me or you can call me. Mo to.